يروي فؤادا قد ظما زوارها متشوقون إلى رضا ربه. അവർക്കാണ് முதலாவது കേൾവി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. മാഷാ അല്ലാഹ് തബാറക്കല്ലാഹ്. ഉங்களுக்கான இரண்டாவது கேள்வி சூரத்து ஜில்சால். بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. மாஷா அல்லாஹ் தபாரக்கல்லாஹ். உங்களுக்கான மூன்றாவது கேள்வி சூரத்துல் பலத். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. മാഷാ അല്ലാഹ് തബാറക്കല്ലാഹ്.